Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilmusnong Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Hilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Saglit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sawa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919 human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaugalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record niadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Saglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Saglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga maestablisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mo'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung dagat og mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagbangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kalamtangan maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pizza 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang padrikura sa Simbahang Katoliko sa lungsod Ilocos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pizza sa kasaulugan sa santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan ini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunog man sa Pizza 24 o dili sa Pizza 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pizza 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pizza 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pizza 24.
O lain usab nga makalihukan, alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa Katigulangan nga sa ulogon kini matagpit sa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa Barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga ninimoyo sa Barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan ug ingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang Barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan ug nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa Barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Mayor Guillermo Imong Navarroza. Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Ilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga Ilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatundanan isip mayor sa lungsod sa Ilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan ng merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan o karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar doon lang sa dagat o didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa nagkadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamumbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Ilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa pag-usab sa dagway sa lungsod sa Ilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Ug patuon karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Ug moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang Barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. Ug gani dihay higayon niadtong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug mauna usab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug maoy nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinawon nga nanimuyo sa Barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda
ug Fortaleza atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio niadtong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangahan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga Osbon ang pangahan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og Barangay Bagong Bayan. Tungod kay dito man sa Bagong Bayan sa kauluhan gitosaktosak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal og nga ang nga Hinayaan nagpasabot man og patay. Ila na lamang kining gisundog ang pangahan sa dapit ug diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang gipausab ang opisyal nga pangahan sa maong baryo. Talaan sa gobyerno. Og gikan sa ngan nga Barangay Hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangahan nga mao ang Barangay Bagong Bayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa Barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimoyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang labing una nga daan ug tulay sa Sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959 dugang nga pamilya ang nanimoyo sa Barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang mga kalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang labing unang eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang Barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usa na kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang Barangay Bagong Bayan. Ubos sa pagtimon sa rindas magamhanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez. Koyog sa mga sakop sa konseho. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongos nun, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatig sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prayle man ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, o uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongos nun. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya
nga wa may subay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan manggani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kali gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tawo nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Ilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo, og ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Ilongosnon. Mabuhi ang mga Ilongosnon. Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Atangi ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulong sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang daknas sa gabion sa B-side terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga sugwanon nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger o model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumplituhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong
kada Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic aduna state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og pungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, buso kong init, dali na adonata. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcast
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Atangi ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde. Adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang taknas sa gabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and MM Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga sugwanon nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger o model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dan apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imedya sa hapon. Ang Villaflores Clinic aduna state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga aduna digital nga X-ray machine. Hapsay ug pungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na adonata. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing.
Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, og diin mahupay ang imong mga kakapoy, og makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 9:54. Hilongos, atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos, atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos, atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos, atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigo. Mga igala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Wala na. Welcome, 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 welcome Kasaksi, sa lain na sa ito papanag-uban sa Tulumanon. aliso, Ang inyong Tulumanon, ilaw kong Hilongos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilongos, atong lungsod. alonso. Oh, Sangan sa kitibukan nga puwersa kumusta na sa 93.5 Marion FM. ikaw kung Hilongos to? Sangan sa itong pinanggaon, manggihon-hunaon yung pangabaga sa bahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa aking pagpalayo,
Human sa mga pangan Sa gihapon. Bisan Kini yung boss kalagan sa kanginan. Ayon sa amigo nga way pagluban. kung hihilo Ayon sa amigo nga dili na tantong bungoton. Najib Montira Kubyo makigdoyog ganyan pinangga hangtod takarang untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Ikaw karon mahal kung hilumos mo ikaw Kabuntagon kay Igsura ko hilungos no ning adlaw mga higala nga Webes. Oy adlaw na pos mga ligoy. kumusta na Adlaw na pos mga ligoy. mahal Nasadsuhan mo tong sugod ha. ako Adlaw Webes kay Igsuonan ko pizza. Oy, 9 na oy sa buwan mga higala sa Oktubre 2025. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw manghinaut ko nga nakamudiha kiros ka piskay kadasig giman kamaya nini ato pa panag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Naglagiting mga higala ang kainit sa ring adlaw karon dinhi sa ato sa lungsod sa Hilongos. Apan sigon pa mga higala sa pag-asa, formal na nga ni sugod mga higala pag huyop ang hoyohoy sa hanging amihan. Formal lang gitapos gahapon adlaw mga higala sa pag-asa ang kini paghuros sa hangin nga habagat, no? Kini hangin nga gikan sa habagatan. Ang hangin na pong amihan mo lang magsugod na ta sa pagkabatyag sa medyo mabugnaw nga hoyohoy sa hangin matag gabi no? Doon na na'y gamay kabugnaw nga mudagaak sa atong panit. Aray! Oh. Kay amihan naman nagpasabot ni nga ang hangin mga gala sa nga atong batyagan din gikan na sa norte. Nya kanang gikas norte bugnaw man na, no? So bugnaw na karon mga higala ang huyohoy sa hangin dinhi karon sa ato. Labi na panahon sa gabion kay adlawan limuot gyapon. Limuot gyapon. Onya oy, sa di man ta mga malimot day oy. Atong timbayaon mga higala og belated happy birthday. Wa mo ko kahibaw ini gahapon hingkaon ra man ko ditso. Belated na lamang. Belated happy birthday Manoli Store. Happy birthday. Why ka? Uman na lagi kami. Uman na kami. Uman na. Dito ang nagkurog-kurog na humba. Belated happy birthday na Manong Nestor. Happy birthday. Why ka? Umana lagi tao. Balik. O niya, karon na po na adlaw magila, Oktubre 9. Tuguti nga ako pong timbayaon ang pagtimaan sa ulog mga higala sa adlaw na tauhan gyapon, no? Happy birthday. Happy birthday. Sa among mama si Estela Montira Kubyo. Happy birthday. Rin taon sa laing kalibutan ni ni taliwan na sa laing kinabuhi ang among mama. 2019, no? Nguraragwa pero paspas ang pagsibog bas panahon, no? Mo unom na katuig ang sukad nga ni biya ang among inahan kay sa man ang iyang death anniversary October 18. October 18. Siyam kaadlaw gikan sa pagsaulog sa iyang birthday. Sa una, pag 2019, katapusan niyang birthday, gitagaan pa siya cake dito sa Chungwa. Kaya dito naman sa Chungwa sa sa ulog siyang katapusan nga adlaw ng tauhan. No? Ang among mama.
paspas ang panahon, no? Paspas. Murag hingkilab ra ba? Hingkilab. Wana, mo to atong klaro mga higala nga kuan gyud. Fans. Oh, fans mo noon. Fans. Bisan pag sa kakuan ba sa kuan na unom nang katuig ang nakalambay pero wa ka nang presko pagyapaw sa panumduman no ang tanan nga mga panghitabo. Kamo diha nga na pa mo mga inahan na mga ginikanan. Ada ang taon pasagdi. No? Kuan ni kana ang singa ana atiman na no ada kanang uban bitong mga anak nga balikason kuan sus adaw na lagi mo ana no kanang pag tulisok sa mga ginikanan adaw na mo ana kay awahin ang tanan o magbahay mo wa mo pinagbahay mga nang una. Hala, happy birthday sa among mama nga tuwa na sa laing kalibutan. Happy birthday! Alas 10:03 na mga higala sa Kabuntagon. Hilumos atong Dito mga higala sa ato sa lungsod sa Ilongos. Hoy, doon na day kuan to, no? Ang komitiba mga higala sa environment. Kalikupan. Oh. Doon na giduso nga kuan itong adlaw nga Lunes atol sa sesyon dito sa konseho sa lungsod Ilongos nga kana ang mga aktibidades ba no alang ni mga higala sa paghatag pagtagad sa atong kinaiyahan unya amo to'y klarong insertion. Nagihimo mga higala sa atong committee chairman sa environment sa konseho sa lungsod sa Ilongos. Ngano man tungod kay wa man dito sa naprinta na ba nga mga kalihukan, aktibidades alang sa pagkultibar o pag hatag mahila pagtagad sa tong kinayahan. Agi pang suwat handwriting, no, handwritten. Isuwat minolde pagkasud. Sa committee chairman mga higala si Konsehal Bongbong Ong ang unsa man kini nindot ni kay dili ni mga higala kanang sangan balamang baga do na mga kaisonay gihimo sa papel no kundi baka hatag yun ni og kanang tinud-anay gyud ba nga alibyo bas atong kiniyahan. Una kini mga higalang recycling. Hilumos atong lungsod. Recycling usa sa mga aktibidades ito mo nang recycling mo na nga ni ingon ko ninyo kagahapon nga mutapta sa kalihukan sa nga pasugdahan sa lokal nga magamanan sa lungsod sa Ilongos labot mga higala sa kituto ang atong giingon nga plastic ilisdag bugas. Ano na lamang ikuyog mga higala sa kini ang kalihukan sa lokal nga magamanan sa lungsod sa Ilongos ang atong plastic nga ilisdag bugas. Kaya lagi mo na ano ang ato mga higala nag-una nga kuan na to concern is ang kuan man venue no asa mga higala ang lugar nga atong pahigayunan sa exchange center sa inyong plastic ihatod usa kilo nga plastic tugbangan mga higala og usa po ka kilo nga bugas humay okay man gani ang kantidad sa presyo sa bugas humay ang inyong madawat. Ninote no o lain po niya na kini mga higalang mangrove growing. Hilumos atong lungsod. Mangrove growing mo to'y klarong insertion. Gi-insert naman ito ni Konsehal Bongbong Ong. Dili na budget ha, dili na budget. Mangrove growing. Nindot ni kay growing gazud no kani bang programa mga higala sa gobyerno nga maghatag magazud ba og pagtagad tutukan gazud mga kaigsunan ang pagpadako sa gipang tanom. Ikay kanana ang kapila na gunta nagpahigayon og tree planting wa malagi hapon tay kakahuyan. Ilan na
anyo mga higala nga nagsigig pahigayon og tree planting, mangrove planting, asa kating. Ha? Bakit na ang gibalik-balik din nga di lagi mo salir ng kutob berta mga higala sa pagsugod. Kutob sa pagsugod, di ta makasustain, di na mo salir, dili na mga higala, wa na epekto. No? Ang epekto wala no? Kuan ra jud. Pagdugang sa inyong fan sa Facebook. Aray! Nga naman. Tungod kay kutob mo sa pakudak-kudak. Kutob mo sa pakudak-kudak nga. Ito, apil sa Arbor Day. Ha? Nagtanom ko nohay mga higalag kahoy. Ang pangutana, ang imong gitanom, hingtubo ba? Nabuhi ba? Mao na diha. No? So kininindot nga programa mga tutukan yun ang pagpalambo sa mga punuan sa kahoy nga gitanom. Mangrove growing. Hilumos atong lungsod. Ado pag kini ang kuan, sani? Pinaka kinamanghuran mga higalang nga sa akong konseho nakapinsar pa. Kay wala lagi useless lagi na wala lagi epekto mga higalang intro boys rata. Intro boys. Uto ta intro. Sige lang talaga intro, wala pagka extra. Ang indot ni nga maong lakang sa atong lokal nga pagamanan sa lungsod sa Ilongos nga maghatag pagtagad sa pagpadako gyud sa gipang tanom. Di ko to sa pagtanom. Pagpadako gyud. Di apay pangutana, Ma'am Bibian Labides. Morning Najib. Dawaton ba ang napislat nga plastic bottle? Limpyuhi lamang daan, Ma'am Bibian, no? Limpyuhi ang imong plastic bottle o niya empty plastic bottle ba? O kana mga soft drinks, tubig, kana limpyuhi. Pwede naman tingali o dili ang napislat na. Kaya ang importante diha ang plastic man. Oo, ang plastic. Basta dili lamang botilya nga kanang bildo, Ma'am Bibian, ha? Kaya wala mo bildo tingali nga botilya nga napislat, no? Aray! Kita namang bildo napislat, wala pa tingali, ay. Ha? Hala. Ay, good morning na, Kuya Gigi Cubio. Mahal, Abel Ampungan, maadto good morning ni mo diha. Nanti Aquino, maadto good morning te. Uy, huy bis mo taron, wa man ka maglinigoy te. Ano mo kay tambong? Ay si Ma'am Indring, Samura, maadto good morning ni Ma'am Indring. Sitting pretty na mga Indring karon kay wala retire naman. Sitting pretty na lamang ha. Paabot na pensyon matang buwan. Tariho na lang si Bart Utrira. Sitting pretty. Asilan. Lala. So, mao to no ang mga kalambuan mga galadins ato. O niya sa Quiapo nakatong dagat mga higalas trapiko, maginahinay ta. Maginahinay ta kay nagsigi mga higala ang trabaho sa atong kadalanan, labi na diha sa Kalye San Antonio, kanang Captain Flordelis Street. Kapitan Kikoy Flordelis Street. Diha ba sa Tsikaan dapit. Gikan sa Eskinas Kabidal paingon diri sa Eskinas Katikboy. One lane ra diha. Onya hinahinay ta biyahe kay mo ni daghan mga higala nga mga trabaho sa atong kadalanan. No? Onya diri spuntod hapit na mahuman ang tulay mga higala nga bag-o. Di na ni karaang tulay spuntod kay guba naman. Kay wa naman abjugon naman to abjugon. Anha man diha mangagi mga higala ang dagko nga mga truck nga gikan onya diri sa pantalan sa lungsod sa Ilongos kay mao magud ang purpose ining atong mga diversion road. Gikan diri mga higala sa pantalan dili na moagi dinhi sa RV Villa Flores Street. Kay so far sa pagkaron
kini bugtong tong access mga higala paingon sa pantalan sa tong lungsod sa Ilongos kay kini ramang RV Villaflores gikan sa highway ngari merkado ngari mga higala sa atong pantalan. So matapos na ning mga diversion road na to, ang mga dagko nga mga sakyanan nga gikan sa mga barko kanang sakay mas mga roro gikag Bohol, gikag Cebu dili na mo agi dinhi sa atong main thoroughfares kay mo na makamugna laging dagas kahuot sa dagas trapiko kay mga higante guna mga sagdanan na mga tin-wheeler van mga wing van mo na mga gidinhi nya lago eskwelahan diri peligro man na mga higala og sigihan bagkuan kay kabataan gud na nya adto na sila moagi dito padung kay Southern Leyte gikan kag barko adto na agi dito sa Puntod gawa kining SRP Baywalk ba? Gawas diri mga higala sa Barangay Puntod. Gawas na dito sa highway. The same manner, diri mo pika sa Tabay, gikan mga higala sa Pantalan, ari ka liko sa Tabay, subay ka sa kini ang Coastal Road, ngadto mga higala sa lapos man dito sa baba mga higala sa Salog Bridge. Adto man dito gawas. Gani mubo na lang na ang trabahoon sa naabli naman ang kalsada ang pagsiminto na lang, mubo na lang kayo ang trabahoon sa pagsiminto anang diversion road na to gikan mga higala sa Pantalan paingon sa Salog sa lungsod sa Ilongos. So makalikay na ang mga dagkong sakyanan sa mga main thoroughfares o makalinggawas sa subta sa kahuot mga higala sa dagang trapiko. Kay mao lagi na di na tamis ko tanang dagang trapiko kay ma-high blood ta. Oy, ang amigo, Chip Tanon. Kinekos kang Chip Tanon. Kinaisugan po yung Chip Tanon. Liba na ini ay. Good morning, Dol. Mingaw man ko nimo, Dol. Basta mga gwapo, mingawon ko, amping, Dol. Sila ay mag-amping, Dol. Sila. Aray! Sila ay mag-amping. Mao ni kinaisugan nga Chip Tanod sa Barangay Western Poblacion, Amancio Lopranco. May mga giloros ang mga ang mga nanglungkab, mga galang piso wifi. Giloros oy. Paminaw ko hilupad agkag atong mga bata. Di mo lupad imong kaga, murang nakaloros og irong buang. Aray! Swerte lamang kay Wam Abte. Kay naabtan pa, Porbeda. Pite. At tawag yung kapitiya. Mo lagi, di lagi na tawag ko lagi piso wifi. Kay mo dawat mangunag 5. Aray! Ato mga itong apikihon. Piso wifi na mo dawat og 5 og Gs. Wi-Fi window na lamang tingalay, no? Wi-Fi window. Anong tawag ka lang piso wifi kay mo dawat man ang Gs? Dawat ang 5. Pero agad, piso wifi. Katawan lang ang Pastor Eduardo Ibenes. Duro raman yung kuwabit sa sangas mangga. Aray! Ug mahagbong aray. Pero di na mahagbong kay sakto mas kuwabid. Sakto mas kuwabid. Good morning, Yuda. Ang idol, Pastor Eduardo Oibinis. Di ay request, oh. Magsugod na ta sa mga dinagkong tao nga hisgutanan. Aray! Ay, di ko kamaliman ini. Kaya hamon yung agaw ng porsoso. Hamon yung agaw ng porsoso. Di ko kamaliman. Kaya diti ko rin yun. Rehino ko biyo ko ni. Kao ba ng April Boy, Rehino? Lahala.
alas 10 nas kabuntagon. Hilumos atong lungsod. Aritas mga istoryas mga pangdagkong tao. Pangdinagkong tao eh. Ilasan ko minaw pangdinagkong tao. Manglimbot ang balhibo. Manglimbot ang balhibo sa sabakan. Nala! Nakabantay mo sa akong t-shirt? Huwag mo kabantay. Sa mga nasa radyo, natural. Nasa radyo na naminaw, natural. Huwag ka mo kabantay. Sa mga tanaw sa Facebook, kabantay tingali, oy. Siya robot. Sa mata nindo, plastic. Aray! Pakito Diaz, Romy Diaz. Natay suwat ni sa ubos. Kung sa may suwat sa ubos, di ultimate villain. Ultimate villain. Nga sa ato pa ang mga banggiitang kontrabida. Pakito Diaz, Romy Diaz, mamo ni mga legendaryong kontrabida, Max Alvarado, Dick Israel, mga banggiitang kontrabida. Pero tayo pa, skipa kuno kadto ang tingog diri sa barbecuehan sa public market. Oy, maadto sa public barbecuehan. Aminaw na po dahil, Mami Iyay. Mami Iyay. Ang haligis barbecuehan. Talungsod silongos. Kung unsa karaan ang barbecuehan, inanapos man na Iyay. Dongking Tungsun. Dongking Tungsun. Libog tayo din. Minaw radyo, minaw po cellphone. Lisam Sirdinya, sama jogan boarding na sam. Now, nganong nagkontrabida man ang ahong kuan? Kontrabida man ang t-shirt. Kadadlaw ko na minaw man na iyay. Bisag Domingo, Lunes, wata, minaw dyan po na iyay. Diyan na, kaya madayhan mo siner. Nga nung kontrabida man ang mga ahong gisulog ng t-shirt. Tungod kay karon, ngadto mga igalang nakalamang adlaw, gianunsyo sa Palacios Malacañang ang ilang bag-ong napili mga higala nga mulingkod isip ombudsman. Hilumos atong lungsod. Ang napili mga higala sa gi-shortlist sa Judicial and Bar Council, kanang Judicial and Bar Council, igo na sila mo rekomendar nga to presidente og kinsa ining mga tawhana ang either ining mga tawhana nga nasa ilang shortlist ang haom ug angayan nga moasumir sa katungdanan nga giandam sa kini ang itudlo sa presidente ining lugar ha sa pagka ombudsman. Dili naman ni surprising, no? Nga si kanhi DOJ Secretary o karon bag-ong ombudsman mga higala Boying Rimulya. Hilumos atong lungsod. Nakurat pa mo? O nakurat pa mangganing mo kasi Boying Rimulya mao'y gitudlo mga higalang Presidente Bongbong Marcos nga mahimong ombudsman. Panguli mo sa inyong mga lango, boy. Aray! Kaklaro na ana, sukan mga higala giablihan ang aplikasyon sa pagka-ombudsman. Klaro na ana nga padung ka ng Boying Rimulya. Klaro na kaadsoy. Nakaingon bitaw sa kadaghan mas mga nang-apply ba? Nakaingon bitaw ko porbeda na kusik-usik mo sa panahon. Diha pa man na ipahigayon nga interview sa mga kandidato sa pagka nang-apply ba pagka-ombudsman o niya sukit-sukiton ka dito sa mga sakop sa Judicial and Bar Council. Pangutan-on ka dito unsa sa imong alamag ba may tungod sa balaod. Sa atol sa maong deliberasyon nakaingon ko
Purbida na yung mga tawhanan, nag-usik-usik kasi yung oras. Ha? Magpalatigo pa ka ng taga-GBC. Oh, makitaan pag asap ka mga higala, hinay sa kiniang may tungod sa balaod. Kakihibaw na matandaan, since day one, since giablihan mga higala ang posisyon sa pagka-ombudsman, human ka ni-retire kay igsuunan si kanhi ombudsman Martires. Hibaw na tandaan niya sa pagbuso ni Boying Rimulya, siya nagyud. Hibaw na tandaan. Pero mo lagi naningingon nga, namasin taon tong uban, basin di ay. Basin. Bisan ba usa ka gamay ang sansa, pero basin. Nanghinaot ba, no? Kanabang hopeful. Oh, mao ra magunay birtud mga higalas tao nga iya ra gyud tao. Hopeful. Kaya mo kita mga higalag unggoy nga nangandoy. Wa ka po'y iro mga higala nga naglaom, no? Wa ka iro naglaom. Iya ra gyud na innate ra gyud na mga higalas tao ang pagka-hopeful. Kay og dili pa malaumon kining tao, dili pa ka maumamasin kining tao. Ha? Hagbay ra na bangkaruta ang PCSO. Hagbay ra. Kanang loto, mukita kanang loto ug di pa ka maumulaom ang tao. Kapoy na. Kapoy nagdunay kita mga higala ang PCSO. Oh, labi na kining loto, unom ka numero. Oh, kapoy na. Di kita kaigo anang tulor ka numero katunan mo ng unom. Oh, pero lagi kay malaumon man lagi ning tao. Basin di ay. Basin. Pero wala na. Si Boying Rimulya na mga higala maoy bagong ombudsman. Unsa man gulang ombudsman? Unsa man gulang ombudsman? Kanang ombudsman mga kaigsuonan mao ni ang kinibang abogado sa gobyerno nga mura ni siya rogue attorney ba? Mura siya rogue attorney. Oh. Usa ni siya ka although appointed nga posisyon apan by nature sa iyang opisina independent. Independent. Ngano man? Tungod kay mahimo mga higala nga ang iyang appointing power, ang appointing power mga kaisuran nga mga tudlo niya, mahimong iya mga higala mismong ikiha. Hilumos atong lungsod. Mahimong ikiha. Ang nagtudlo niya kana kung wa kay buot, no? Kana kung ingrato ka. Or di ba kana ko lang ang appointing power, wa po ka ugam nga angay po ka mahigalang taralon sukmanan. Sako ang iyang focus gud ini ang anti-corruption. Anti-corruption. Mo bitaw nang naikaingon ko nganong dula pa may pahigayon og lifestyle check niining mga tao nga nalambigit mga higala sa konsubresiya sa kinawatay sa flood control. Kana maghimo pamanta og independent commission nga naa may ombudsman. Hilumos atong lungsod. Naay ombudsman mga higala nga practically laid down na diha ang iyang mga armas. Ang iya mga higalang mga hinigiban pagigbatok ni ining korupsyon. Tungod kay balaod na mismo ang nag-create niya na constitutional commission ko na. Oh, audit di ay. Pero usan ni sa mga impeachable official ang ombudsman. Usan ni sa mga impeachable official. Sama sa presidente, vice presidente, senate president, house speaker, ombudsman. Kana mo na yung mga impeachable official. Oh. Matangtang lamang pinaagi mga Supreme Court Chief Justice Day. Oh, justices of the Supreme Court. Matangtang lamang sa pwesto either by retirement or through impeachment. Apal kini ombudsman mo ning rogue lagi nga abogado kay mahimong ang nagtudlo niya iyang mga higalang ikiha. Mahimong ang nagtudlo niya iyang investigaron. Wa ni siya gisanto. Kay by nature ang opisina independent. Oh, ang pagsusi mga higala sa mga kahiwian o korupsyon sa mga opisina sa gobyerno. And usa sa mga nalakip sa iyang gahom sa ombudsman mao ang pag-imbestigar ni bisan kinsa nga public official appointed man or elected motu proprio.
Hilumos atong lungsod. Even ha, take note, even news reports. Bisag way kihanti. Bisag way reklamador. Oh, mahimo na mga galang himuan og investigasyon sa ombudsman. Kani ang ombudsman mo dawat mga galang mga reklamo gikan sa mga taong di magpaila, anonymous. Oh, musuwat ka sa ombudsman? Ako nakasuwat naman ko sa ombudsman. Oh, suwat ka dito? Bisag di ka magpaila. Oh, inig-abot ang suwat dito, tagdon ka dyan na. Tagaan ang pagtagad, o niya patubangon mga gala ang mga opisyal sa gobyerno o kawani sa gobyerno nga maoy gitudlo sa pasangil. Or, di ba ka, bisag way reklamante, makadungong sa balita, gano'n yung mga nalambigit sa korupsyon, ining maong mga ahensya ha, moto proprio, meaning, sila mismo, outright, muhimo mga higalag investigasyon. Hilumos atong lungsod. Gawas niya na sa ilang gahom, ang pagpahigayon og lifestyle check. Kay ang salin mga kaigsunan, statement of assets and liabilities and net worth. Statements of assets, liabilities and net worth sa tanan nga mga empleyado sa gobyerno o mga opisyal sa gobyerno adto na mapunta mga higalas ombudsman. Kisay pagay og lifestyle check ang ombudsman ngano man tungod kay sila may dali mga higalas nga maka tandi sa imong lifestyle, hinghaom ba ang imong paggasto, sa imong pagsuroy-suroy, sa imong di altamar nga kinabuhi, sa imong kinitaan isip empleyado o opisyal sa gobyerno. Hilumos atong lungsod. Mao lagi nang wa na may post ni mga higalang sa ICI, Independent Commission on Infrastructure. Wa na nila post. Nga naman, una way gahom. Oh, wa ni sila gahom. Dili ni mga higalang ICI makamando sa bisang unsa nga mga opisina sa gobyerno nga ambinin sa mga dokumento bi. Tagaib ni sila mga dokumento. Dili. Di po na sila mga higalang makakontempt. Wa ni sila contempt power. Sa laktod, wa ni ngipon. Ha? Mga surutong ni resign, mga higalas magalong. Oh. Salida raning ICI ba? Salida raning ICI. Kay mo lagi ni ang ombudsman mga higala mo doon nagigahom. Gawas nga makaimbestigar sila. Case build up. Sila pa yun mga higala ang makataral sa mga tao nga gipasanginlan mahitungod og korupsyon. Gani mahimo nila mga higalang kanaraang i-assume ang kaso nga nala sa Sandigang Bayan. Oh. Gabihan no? Kanyan to, sa panahon magilang si Noynoy Aquino Ragazon in town, sa kasaysayan Magilas Pilipinas, ang bugtong nagtudlog ombudsman nga maoy nikihapon ninja. Aray! Oh. Kani giulagway mga higala sa mga legal luminaries si kanhi ombudsman Conchita Carpio Morales. Kanhi ombudsman Conchita Carpio Morales nga maoy labing ngilngig og labing independent na ombudsman sa kasaysayan sa nasod. Ngano man ang iyang appointing power si Noynoy Aquino. Pagdayong tapos sa terminong Noynoy Aquino, gikiha si Zane Conchita Carpio Morales. Oh, labot mga higala sa DAP. Ha? Usa meaning ang DAP oy. Basta pork barrel gyapon ni. Gikan to sa pag-ulbo mga higala sa Cotabato sa to na pulis nga scam. Oh, na pulis nga scam. Gikiha ni Susunoy sa iyang gitudlo nga ombudsman. Why like ombudsman nga nakakiha mga higala sa iyang appointing power si Conchita Carpio Morales ra. Oh. Onya doon ni fixed term. Doon ni fixed term nga 7 ka tuig. Now, karon si Boying Rimulya mao'y gitudlo mga higalang ombudsman ni Presidente Bongbong Marcos. Daghang nag-ambangol. Daghang nag-ambangol. Doon na nawagan og revolusyon. Ha? Doon na nagsige mga higala og syagit nga wa na'y pamalaod ang Pilipinas. Pulos na ni pamulitika. Well, atong i-differentiate mga higala ang pamulitika ug ang accountability. Hilumos atong lungsod. Di ta magpalipat.
na magpalipat kay kining inyong mga idol hilig ka atong lipat-lipat. Hilig og lipat-lipat. Diba, Ma'am Jessica Dator? Aray! Hilig og lipat-lipat. Di ta magpalipat, no? Accountability o ang political persecution. Hilungos atong lungsod. Lahi na sila nga mga mananap, no? Managlahi na sila mga mananap. Although mahimong irason sa usa nga mauni, ha? Gamiton sa usa nga mauni, pero ang essence sa pagtaral mga higala sa usa ka gobyerno, usa ka opisyal sa gobyerno, mao man jud ang accountability. Accountability. Apan ang pirming isyagit mga higala sa inyong mga idol, Inday, Pulong, Digong, Bastet. Pirming isyagit, o sila na gani butang mga higala sa kini ang apike, mao nay masintro sa investigasyon, dadon og siyagit og pamulitika. Hilungos atong lungsod. Gigukod mi sa among mga kontras politika. Well, usara may itong timailhan, ana. Una, kung ang mga basihanan, mga kinintanan hanggod, politika mangunintanan, ha? Politika ning tanan. Unsa man gunang politika? Survival. Survival. O gukuron ka, maapiki ang imong survival sa politika. Maapiki mga galang imong paggunit sa gahom. Kana kung gukuron ka. Pero og alyado mo, amigo mo, gukuron ka ka? Kapoy na. Oh. Kapoy na. Sumagod sa una. Oh. Nga karon mga gala ang issue may tungod sa inyong idol Inday Tita Sara. Oh. Tita Inday Sara de, Tita Inday Sara. Sumakan niya to sa Uniteam pa sila. Oh, sa nag I love you BBM pa sila. Oh. Kinsa mga higalay na ning kamot nga mo hatagan sila og confidential og intelligence funds ang Congress. Sila mo'y nagdupa-dupa ang Congress. Sa dilit na sila mga aliado, kinsay nag-unag lotos ni Tita Inday Sara, the same Congress nga naghatag niya mga igalag confidential og intelligence funds. Nga maoy nangita karon og naa Sara. Ang mga tao nga nagtunol ni sa maor mo'y nangita ini. Doon na semblance sa pamulitika. Kay lagi, sa inyong tanaw, kutihoon ka ha? Kutihoon ka ha, mga higala, down to the last centavo? Hasta ang mga pirma sa nangangkon nga nakadawat sa kwarta, gikan sa intelligence fund sa OVP o sa DepEd. Kun sangga pa si Marcos, mga higala, o si Sara? Hilungos atong lungsod. Sa inyong tanaw, be, klaro-klarong istorya. Kutihoon ka ha? Pangitaan kas Inday sa sukli? Kung sangga pa sila? Agtubag, ana? Pagkadako, mga higalang dili. Dili yun. Dili. Why manginano sa sukli? Asaraday. Asarang sukli, day. Doon na ni pagukod, pag-semblance sa politika. But then again, try to focus mga igala sa legitimate nga issue. Legitimate ba ang kiniyang ilang gihimo? Of course. Ha? Of course. Because it is about accountability. Ha? Wa magpasabot nga abi kay mao gihimo sa uban nga kalyado nga dili paninglan. Di na pud lamang mga igala himuon diri sa usa. Og bukuron og pangitaan siya sa sukli. Dadto ingon mahilag gipolitika ko. Because gawas lagi kon tumo mga higala ang mga pasangil ug way mga basihanan. Ang makahatag ra gyud ana mga katinawan ang intro tong Tita Inday Sara. Kana kon mga higala nakahatag sa saktong mga resibo, sakto mga higala pagpasabot, way gipauli sa kuwa. Ha? Naramig pauli ang kuwa pila ka milyon, wa pag giuli. Oh, is allowance. Oh. Kana kon doon na siya mga saktong mga dokumento nga nagpamatuod nga wa ni sa binuangi ang pondo. Unan, human himo-himuan sa mga higala o mga kining issue aron lamang yun
paghatag og dautan nga imahe niya, kana asawas kano. Makaingon ka, oy, tinunto man ang Enzo. Sama ko silang gihimo, mga galang lila dilima kanya to. Sitting senator, di ba preso? Tungod sa tumutumo, mga galang mga kaso. Tanan, na-dismiss. Ang usa, acquitted. Oh. Dato sa clear case, mga galang political persecution. Kini. Klaro man ni mga galang nga, wa matubag sa opisina sa Vice Presidente. Sa DepEd kanyan to, kung naasar ang mga galang kwarta og giun sa magasto. Ha? There is a compelling evidence man eh. So this falls on accountability. This falls on dunay accountability lagi. Kay legitimate na lagi mga higala ang gihimo sa mga tao nga although gigamit is politika, apan the issue mahila is very legitimate. Wa tay labot sila pamulitika. Ang issue is very legitimate. Ha? Legitimate. Kay mo lagi na eh. Politika rin tanan. Ha? Kay sa kaso lamang digong oh. Sa inyong tanaw. Oh. Itunol ka mga higalas gobyernos Pilipinas si Digong pag-aris ICC? Kung sangga pa sa mga Duterte o mga Marcos? Of course not. Ha? Gani kanyan to sa unang mga tuig sa pagkapresidente ni Bongbong Marcos. Ni pagawas pa silang resolusyon og niingon mas Marcos, why taga ICC nga mga ni? Og na mga ni ipan-deport. Oh, kay sangga pa man sila. Pero sa dihang nagsige nagbugal-bugal sa digong nila. Oh. Nagsige na mga galag tulisok si digong nila. Si Saragoy former president nga nagsige saway sa current president, sukad masukad. Oh. Sukad masukad. Si Saragoy former president nga sama kaso og nagsige mga galag tulisok bugal-bugal ngadto sa sitting president. Oh. Napuno na mga galang administrasyon na gitunol sa ICC. Unsa man di ay? Sununay politika gyud. No? Musugotan sa dili na gyud na. But mo focus na kita sa sakto. Legitimate ba? Tinunto ba itong ilang gihimo? Dili. Ha? Pinasubay ba ito sa balaod? Galing lang. Ha? Kaya mo lagi na. Og sangga pa sila. Himuon ka to sa gobyerno. Ha? Matog dili bargedahan mga ilang usga batalyon nga army ang bahin digong. Oh. Patili mangkong tumo-tumo pod ang mga pasangil. Tinood anay mampod. Lihitimo. Oh. Dili na lang sila sangga. Kayo sangga pa. Bisa pa ko sa kalihitimo. Why? What ay mando? What ay mando? Oh. What ay mando? Now, ang tanod bayan sandigan, mao ni mga higala ang imbis tigukod mga higala sa mga mao ni ang tigukod sa mga kurakot sa gobyerno. Oh. In fact, si kani Ombudsman Conchita Carpio Morales ingon na siya nga nag-unsa pa man na Joel Villanueva diha. Ha? Ya doon na naman ko ihukom. Doon na ihukom gipakanaog ang Ombudsman panahon ni Conchita Carpio Morales nga mag-disqualify ni Joel Villanueva to hold public office for life. Doon na ni silot na yung perpetual disqualification tungod sa kasong pagpangawkaw. Ha? Kawat! Nahukman sa Ombudsman kanya to sa kuan pa nila kongresista pa ni sa Sibak Party List, Citizens Against Crime and Corruption. Pero naunay silang crimes and corruption. Naunay si Kulingong Tari Joel Villanueva gipahamtangan og silot sa Ombudsman. Oh, nga perpetual disqualification to hold public office. Isa gani pagka-GO sa munisipyo, di ni pwede. Oh. Bisan mahimong GO sa munisipyo, dili pwede mo kunin ni Joel Villanueva. Perpetual disqualification to hold public office. Pero watag na mga higala Senado.
sa dihang na senador na siya, kay naabot ang desisyon, senador naman siya. Oh. Ingon ang Senado. Di mi mo tuman anak, kay kanang siluta, kongresista pa siya. Congressman pa ni siya. Senador naman karon. Di na mo tumanon kay Senado man eh. Kita ra lagi mga higala maoy English speaking country nga di kasabot og in English. Kita ra po'y gusto mga higala rule of law nga di mo tumag balaod. Kita ra gusto rule of law nga di mo tumag balaod. Atong tagaag laing hubad ang mga litros balaod. In fact, niabot ta mga galas punto nga atong gisupak mismo ang mga nagsuwat mismo sa balaod. Inana ta ka grabe. Inana ta mga gala kangilngig. Limang ka si Escudero? Ang nagsuwat mga gala sa konstitusyon? Ang mga framer sa konstitusyon ng ingon? Di na maoy among gipasabot sa pagsuwat ng konstitusyon. Pero ang si Escudero, nisupak mismo sa author sa konstitusyon. Ispoko rin mo ka na. Ang litra nga forthwith nga bisan unsang diksyonarya imong gamiton, ma-Black Dictionary man, ma-Webster Dictionary man, usaray hubad, unsa man, diha-diha dayon forthwith. Pero si Escudero, ang diha-diha dayon unom ka buwan. Manggiitan ng abogado ha, manggiitan ng abogado. Pero wa kasabot sa simpleng litra nga forthwith. Now, ombudsman. Imbes nga siya mga higalay maoy mugukod sa mga kurakot, sa mga taong nalambigit sa korupsyon, sa pagkatudlo mga higalang Samuel Martires nga papart ni Digong, unsa nitabo? Ang ombudsman maoy nahimo mga higalang taming sa mga tao nga dili na to ma-hold accountable as a public official. Hilungos atong lungsod. Tungod kay mismo ang ombudsman sa panahon ni Samuel Martires naghikaw sa publiko sa pagtan-aw sa mga salin sa mga empleyado o mga opisyal sa gobyerno. Siya'y nag-utro mga sa nature sa salin. Actually, for transparency magunang salin. Salin, for transparency ka na. Anan ni mo na makita nga mahaong ba ang iyang lifestyle sa iya mahilang kinitaan. Apan sa panahon ni Martires, dili mahimo kung why pagtugot sa tao mismo. Sa mismo sa opisyal sa gobyerno, nga dili niya ipakita iyang salin, wa kay mahimo. In fact, doon ay daghan mga galang mga kaso nga gipasaka batok sa mga kaalyadong Digong nga giyak-an. Giyak-an sa ombudsman o pagkahuman, paglabas pila ka tuig, gidismiss. Nga noong sa rason, tungod kay taas na kuno kadtong panahon ang hilabay. Time paragod. Ang paglabay sa panahon kamo may nakaingon. Nahimong taming mga higala sa mga kaalyadong Digong si Samuel Martires. Apan right from the start, kung karon daghang nag-ambangol ining ilang giingon nga tinunto naman wa naman ta mo subay sa balaod ni ini. Klaro man ang disqualified si Boying Rimulya sa iyang pagka-ombudsman tungod kay dunay sa daghang mga kaso. Tinunto ni. Binuang ni. Ato sang balikan. Ang pagkatangtang mga higalang Conchita Carpio Morales, dili tinunto. Hilungos atong lungsod. Gifailan silang impeachment mga higala ni kanhi Solicitor General Calida. Bisag way igong basihanan, gifailan sa impeachment. Gifailan sa impeachment. Sa kapuno na mga higala ni Conchita Carpio Morales, resign siya pagka-ombudsman. Mao nang na-intra si Samuel Martires. Lain pa mga higalang paglugo sa balaod. Maria Lourdes Sereno, Supreme Court Chief Justice. Ang kagayunan nga matangtang ang Supreme Court Chief Justice. True impeachment ra gyud. Impeachment o retirement. Mauro na mga panahon mga higalang nga matangtang ang usa ka Chief Justice. Pero unsa nitabo?
natangtang si Maria Lourdes Sereno, pinaagi mga higala sa dili impeachment kung dili, was libro to. Ha? Si Kalida rin nakahibawan to. Kapag itudlo sa mga law school, kuwaranto. Kuwaranto. Ha? Nga sa pagsugod, ang kuwaranto, pasabot lang, nga sa pagsugod pa lamang daan, sayop na. Ha? Dili ka haom, sutang-tangon ka. Sa laktod, natangtang yun in town. Ang mga tao, mga higala nga, tanang digong mo'y babag sa iyang pagduma sa nasod. Kaysa paglingkod lang mga higala sa mga bago nga mga maestrado, natangtang Maria Lourdes Sereno, practically, sabat amin naman tanan. Ombudsman, tig tabon. Supreme Court, sabat amin. Diya ba'y nanawagan kanya adto og revolusyon? Diya ba'y nanawagan mga higala nga adtong pagon ng gobyerno, ha? Wa. Tungod kay, at the end of the day, we have to submit to the authorities. We have to submit to the authorities. Bisan pag unsa na kaliko, bisan kanang-desisyon ko sa Supreme Court, ha? Karon mahimo ang puti itom, pero ugma mahimong ang itom puti. Doon na ba tayo mahimo? Wa. Because we have to submit mga higala to the authority vested mga higala ining mga opisina, ha? Basi mga higala sa konstitusyon. Suma sa ilang pagbasura mga higala sa impeachment ni Sara Duterte. Nga ilang gilisod na pag-ayo ang mga requisitos aron nga maduso ang impeachment. Wa tay mahimo, no? Mao palagi giyong suban, the gods of Padre Faura had spoken. Wa tay mahimo. Aban mohimo ta mga remedyo. Karon, unsaon pagtangtang mga higala sa ombudsman? Dili man nimo agi mga higala sa commission on appointment. Ang ombudsman, di mo agi commission on appointment. Ha? Automatic di siya. Kay ang JBC nga muduso, mapili sa presidente, mauna na, wa na commission on appointment. Dili man ni cabinet rank. Karon, ang bugtong hingayon lang yung matangtang ni siya, either pasakaan ni siya kaso, si Boyeng Remulla, or ipa-impeach. Kung imong pasakaan kaso si Boyeng Remulla, antor ka na sangko ni siya. Buta nga imposible na kaso. Buta nga imposible na kaso. Ikaduha, impeachment. Minor was engineer repeal. Sir, matang good morning, sir. Hinahinay rin ito sila. Ikaduha, impeachment. Impeachment. Ito ipa-impeach mga si Boyeng Remulla. Kung saan ito pa-impeach ni Boyeng Remulla, nga ang requisitos ng gisitar mga higala sa Supreme Court mahitungod sa impeachment, puwerte ng lisura. Puwerte ng lisura. Doon namin tayo mga higala i-file mga kaigsuunan nga impeachment complaint si Kongresista Kiko Barsaga. Ano ba? Meow, 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 meow. Musanya check impeachment complaint batok ni Ferdinand Marcos Jr. Kay betrayal of public trust tungod kay wa sa makapaggang ining lapad nga korupsyon sa flood control. Good luck. Good luck. Mao na itong giingon. Nga kanya to, very dangerous president. Karon mismo, kining matawanan nga nga magakpak mga higala sa hukom sa Korte Suprema niya itong Hulyo 25, mao na po ni karon ang nag-ambangol. Ano man? Di man mo, imposible man mo ma-impeach mga higala sa Bongbong Marcos karon base sa gisitar sa Supreme Court sa iyang bagong desisyon labot sa impeachment. Patuloy kang utro o madadol buntag sadyo. Kung doon ay magmalampuson, mga higala impeachment complaint batok ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kalisod mga higala katungason sa mga requisitos ng gisitar sa Supreme Court mismo. So imposible kadong ma-impeach ni Bongbong og si Boyeng Remulla. Imposible.
Wow, lagi na po. Nagpareha ko lamang nito. Ilang kini bang ang naas administrasyon karon, ang mga kontra nila, ilang gi-weaponize, tinuod man na. Ilang gi-weaponize mga higala ang balaod. Gigamit yun ang katapusan mga higalang litras balaod pag apiki sa ilang mga kontra. Tinuod na, no? Gikotlo hasta katapusang udlot sa balaod. Kunti mo lagi na, no? Kung sangga pa na sila, apikihon ka ni mga tauhan, nakapoy na. Ha? Doon na kayo mag-apiki, mga higalang Sara Duterte, kapoy na. Uy, maningil sukli Sara Duterte, oy. Ha? Kung sangga pa na sila. Pero lagi, lihiti mo mampun, no? Sila magubuntanan. Mao lagi na yung ingon, nga wider-wider. O kinsay nagunits kabo, mao'y tigtakos. Aray! Oh. Ano diha? Mao lagi na hinggara ng ilang mga palusot nga ni Jesus Escudero pa. Bakit ako lang? Ako lang ba? Ganong ako raman? Ako ragadzod? Kana na sila? Wa na apil? Kanang rasuna ba? Tabla ramang hingkupisal ka? Tabla ramang hingkupisal ka? Nangawat ka katudi ay? Nangawat ka katudi ay? Kaya wa man sa mga igala munigar, practically, wa sa munigar nga, kuan? Kung sa nga na, wa ko mangawat, di na tinuod ng pasangil na ho. Oh, wa ka ito ko maghimo ana. Wa sa munigar. Samang Joel Villanueva nga wa munigar nga doon na sa disappearing messages. Wa sa munigar. Ngayon sa fake na. Oh, ang message is fake. Oh, fake na kay sa doon mag-make og message. Pero wa sa munigar nga hing-text ito si Senta. Oh, Jesus Escudero. Oh, ako lang ba? Kanatay sila. Oh, sa ato pa, nangawat ka katudi ay. Aray! Mong Marcos, makalingkawas bongbong ini, kapoy na dili. Dili siya makalingkawas by virtue of command responsibility. The buck stops at him. Ngano man? Hingpirma lagi siya. Tinuod, mahit mo tingaling, nagmugot isang dagway. Pagpirma, mahimo tingaling, kontras isang gusto ang pagpirma. Apan the fact remains nga hingpirma sa complicit sa kawat. Complicit sa kawat Bongbong Marcos. Kay isang gitugutan mga galang nga mabus-bus ang Puntil Skorta. Hey, baon na nagsigi, dugkal diri sa ubos. Uy, adios. Padong manis kahurot ni Kurta, ha? Wa may padol nga ni. Pero sige na lamang. Hingsugot siya nga magsigig dugkal ning mga tao na mabus-bus ng Puntil. Kung sa may tawag ni Wana, complicit. Apil. Ha? Apil. Passive participation ba? Passive. Kana bang wala mo kagihimo. In fact, nitugot pa ka. Makalingkawas ka bong kapoy na. Dili. Sa accountability, maghisgot ka accountability, dili ka makalingkawas. Kay ikaw nagpirma. Imong gitugutan. Sa laktod. Dili lagi ang mga tao, kini mga supporter, dili lagi kita'y kontra. Ang atong kontra kanang mga tao nga naa mga gila nagpanagan sa sistema. And we are not advocating mga kaigsunan nga tumpagon ng gobyerno ha. Kaya ang pagkatumpag ining gobyerno ha, pagkatumpag na tanan. Ang ato mga kaigsunan, ang pag-otro na ining ang pagtangtang anang mga siawan. Ha? Pagpilpil sa kamot anang mga kiriwan. Maunay primary purpose. Aron nga maotro ning tanan. Kaya mapibili ni ini. Purbida, mas maato ba'y atong pasaupan ni nga ito nasod?
Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Mas maato pa'y ato na lang ni pasaupan. Oy, alas 10:56 naman apiki tos panahon ato sa palutson kini mga importante mga pahinumdom oy kay pangitaon lagi. Pangitaon. Pangitaon manonestor mga puring. Ay, nagsagol titing Mamix Casinilio. Amigo Pariner. Alos sa mga commercial diha. Apiki mo ko diri. O balik pa taw man lamang din. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Zis Cake sa numero nga 0915-343-7366. Zis Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulache Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong tukmang takna alas untop ng alas 11 sa kabuntagon. Balik ta mga kala sa hinapos kabahay sa Tulumanon. Ang Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Welcome back sa hinapos kabahay sa Papakoban sa Tulumanon. Sa Giyapon, paday ko mga paminaw ni Opos Kalagat Kanginan. Ang itong amigo nga may paglubat. Ang itong amigo nga dili na bungoto, Najib Montira Cubio. Aritas mga mensahe.
Sa sunod eleksyon, mamili na lang kita og maadto taon. Kanang angayan, karapat dapat. Suko ang nanti, oy. Ano naman kasukot, eh? Ikaw na mati pinalangga. Simba Mix Casinilio. Basta open na lagi lamang. Oh, Hilonggo. Kumusta na ikaw mahal kong Hilonggo. Ikaw ang aking Lisam Sardinia. Sam, ato good morning ni Sam. Maadtong buntag sa aong mga pare, Wowong, pare Nilson, o si paring Uming. Simba Mix Casinilio, aron way samok ting pasaopin na lang ng Pilipinas ting aron nga way samok, aray. sa malapang handoy. Isa na sa mo paingon, mapasigar ko. Hords, inom na og Milo, kay nitaas ng imong tingog. Nagugal mo niyan. Ano mo mo lami? Mahal kong hinumos mo. Ikaw Lala, wa ta mga igalay igo nga panahon sa itong panag-uban sa tuluman nonoy. Saon nga doon na mo'y katapusan nito na napupos man. Napupos yun taon ang atong oras. Ang atong istorya, ugma na lamang po niya. Kaya na lagi na naigon, porbida. Na naigon nga, ano. Ugma na lamang na, ugma na. Lala, wa tayo igaw panahon. Sangan mga kaigsunan, sigtibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tapinanggaon, manggihuro na og pangabaga sa Mansalong sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga Mansalong sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung muskalagan sa kangina ng inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton, Najib Montira Cubio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. slowly grazing. Bodies of water on a gray streaming. Adto na Minoy. Daghang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Your talent. Baso good morning Hilongos, soar high. Hilumos atong lungsod. Life is fully flying. Put to yours and all support and encouragement. You know town stars to shine like a sunrise in the sky. Surroundings are not galaxies.